अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा जावेद। आप देख रहे हैं एडीसी न्यूज़। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं नारोवाल में। जैसा कि इलेक्शन का टाइम है और बिल्कुल 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है और आज हम मौजूद हैं कर्नल रिटायर जावेद सफदर कालू साहब के डेरे पे और उनका मुकाबला है एहसन इकबाल से, जो कि यहाँ से 5 मरतबा MNA रह चुके हैं। आज हम उनसे बात करते हैं कि उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी, पोलिंग डे मैनेजमेंट क्या होगी और इसी हवाले से वो नारोवाल का मुस्तकबिल क्या देखते हैं। तो आइए बात करते हैं कर्नल रिटायर जावेद सफदर कालू साहब से। आज जी बिल्कुल, अभी हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर जावेद सफदर कालू साहब। आइए उनसे बात करते हैं। सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मज़े में जनाब। सर, कैंपेन कैसी जा रही है? क्योंकि अब PTI को देखा जा रहा है कैंपेन करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। फ्लक्सेस हमें शहर के अंदर काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। खुद लगवाए हैं या उतार दिए जाते हैं? आज इस वक्त चल रहा है वो सारा हरबे इस्तेमाल कर रहा है, फ्लैक्स ना लगने दो, जलसा ना होने दो। कहीं 4 बंदे कहते हैं हमारी दफ़ा 144 है, 4 बंदे इधर क्यों इकट्ठे हुए हैं। तो ऑल डिग्रेसिव एंड सुप्रेसिव एटीट्यूड दैट दे कैन यूज़ दे आर यूजिंग। लेकिन वो एक मौला ऊपर बैठा हुआ है, वो जितना ये दबा रहे हैं। अल्लामा इकबाल का शेर है, ख़ास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी, उतना ही ये उभरेगी जितना के दबा दोगे। तो ये जितना दबा रहे हैं अल्लाह के निज़ाम के तहत, उतना ही अवाम में गुस्सा बढ़ रहा है और जलसा नहीं होने देते। लोग हमारे पास आके हमारा सिंबल पूछ रहे हैं और मेरे ख़्याल में इनका मामला उल्ट चुका हुआ है। मैं पीर तो नहीं या पेशीन गोइयाँ करने वाला तो नहीं, लेकिन आपके इस मीडिया के तवज्जो से अभी कहता हूँ कि नून लीग के ताबूत में ये 8 फरवरी का इलेक्शन आखिरी कील होगा। इसके बाद इस मुल्क से शेर, नून लीग और ये जो मफाद परस्त माफिया है, इसका ख़ात्मा हो जाए। सर, मेरा अगला सवाल भी आपसे यही है कि आपका मुकाबला जो है वो प्रोफेसर एहसन इकबाल से है। उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी? एक प्रोफेसर एक बड़ा रिस्पेक्टेबल लफ्ज़ है और वो उन लोगों के साथ लगता है जिनके पास प्रोफेसरी के लवाजमात हों। तो मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है उनको प्रोफेसर कहने में भी, लेकिन चूँकि मीडिया है बातें दुरुस्त हो नहीं। तो ये एक मौका था, गुजर चुका हुआ। तो ये मैं मादरत चाहूँगा कि हमारे भाई हैं उनके साथ बाकी मैं अभी जैसे कर्नल हूँ, रिटायर्ड हूँ, मैं अपना जनरल लिखना शुरू कर दूं या मैं डॉक्टर लिखना शुरू कर दूं तो ये नामुनासिब बात है। जब मैं हूँ नहीं वो अपने साथ लेगा हूँ। तो अभी जैसे मैंने कि पहले आपकी उस बात के जवाब में अर्ज़ किया था कि ये 5 दफ़ा जीत चुके, ये जितनी दफ़ा वो वक्त था वो गुजर चुका है और अभी रब के निज़ाम में ये नून लीग के ख़ात्मा जो है 8 फरवरी को होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल ये होगा आपसे कि जो PTI के नौजवान हैं उनके लिए आप कैसा मुस्तकबिल देख रहे हैं और नारोवाल के अंदर आपको कैसा माहौल नज़र आ रहा है इस टाइम के अंदर, और आप कितने पुरुमीद हैं कि आप इस मरतबा विन कर जाएंगे नारोवाल में से? PTI के नौजवानों की मैं सिर्फ बात नहीं करूंगा, मैं वो बात करूंगा जो हमारे बानी चेयरमैन इमरान खान करते हैं। वो किस लिए जेल काट रहे हैं, वो क्यों जेल के अंदर सड़ रहे हैं। उनको कुछ दौलत, शोहरत, इज़्ज़त रब ने बचपन से उनको दी हुई है। वो अपनी औलादों को खरबपति पैदा नहीं कर रहे। औलादें जो कर रही हैं वो हैं जैसे भी हम सब जानते हैं। तो इमरान खान ये जेल में पड़ा हुआ सड़ रहा है, वो हमारी औलादों और हमारे इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए जेल काटता है। उसका तो ज़ाती इंटरेस्ट ही कोई नहीं है, उसको तो रब ने बहुत नवाजा है, बचपन से नवाजा है। ये दूसरी तरफ जो पार्टी है, जो ये हमारा माफिया, शरीफ माफिया है, जो जिनको गॉड फादर कहा गया था, अभी वो कहते हैं कि वो अदालतों में से हम गॉड फादर मिट चुके हैं। ये इधर यहाँ की अदालतों से तो ये जो जी चाहे लखवा लें, अल्लाह की अदालत में इनको पेश होना। इन्होंने पाकिस्तान की यखनी पी गए हैं, कड़क निकाल दिए हमारे इस प्यारे वतन के, इनको भुगतना पड़ेगा। ये क्या वजह, मेरा बच्चा तो गरीब पैदा होता है, तो ये नवाज शरीफ और जरदारियों के बच्चे पैदा होते ही खरबपति होते हैं। ये इसकी कोई वजह पाकिस्तानियों की समझ में आ गई है और ये इमरान खान की मेरे ख़्याल में तालीम है, जो इसने बड़ी मेहनत से कुछ 26 साल 27 साल की जद्दोजहद के बाद पाकिस्तान के बच्चे को पहुँचाई है कि पाकिस्तान को बचाओ। और मुझे खुशी ये है 18 साल वोटर की उम्र हो चुकी हुई है। ये जो पुराने थे ना, मुस्लिम लीग और नून लीग, जिसमें इनको भी 5 टन और मुफ्त में मिल गए,
وہ دور ختم ہو چکا ہے. یہ ابھی آخری الیکشن لڑ رہے ہیں اور اس میں ناکامی کے سوائے ان کے حصے میں کچھ نہیں آگا. بہتر اور ہماری اولادوں کا بہتر پاکستان ہمارا منتظر ہے. سر سیکنڈ لاسٹ کویشچن کی طرف میں جا رہا ہوں. ناروال کے اندر نوجوانوں کی طرف سے, کارکنان کی طرف سے یہ سننے میں آتا ہے کہ ان کی بیک بون سپورٹ نہیں کی جاتی, ان کے اگر کوئی سیاسی معاملات ان کے اوپر پڑ جاتا ہے تو ان کی سپورٹ نہیں کی جاتی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ حوصلے کی میں تلقین کروں گا. اگر ہمارا چیئرمین 200 کے قریب ایف آئی آریں بھگت رہا ہے تو وہ یہاں پہ ناروال میں کوئی میرے جیسا کارکن بھی جیل میں گیا ہے. ہم کو کرمنل فیملی ہے, میں تو فوجی بیک گراؤنڈ سے ہوں, میرا سارا خاندان فوجی بیک گراؤنڈ سے ہے, میں نے جیل بھگتی ہے حافظ آباد کے اندر. تو ان باتوں پہ حوصلہ رکھیں یار. جیل تو گاندھی نے, جو اس کام میں آتے ہیں ان کو ان چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے. ہمارا جو ڈاؤن دا روڈ ورکر ہے ابھی ہے, ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے نظام پی ٹی آئی کے پیچھے پڑے ہوئے, ان کو سانس بھی نہیں لینے دے رہا, لیکن عوام میں غصہ بڑھ رہا ہے اس سے. میں نے کیا کمپین آپ کہتے ہیں کروں گا, ہماری کمپین تو اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. جتنا وہ دبا رہے ہیں اتنا ہی غصہ بڑھ رہا ہے عوام میں. اور آپ 8 فروری کو دیکھیں ایک ریولیوشن ہوگا اس میں. تو کارکنوں کے لیے یہ جو ہے جی کوئی بیک نہیں کرتے تو عمران خان ادھر جیل سے کیسے نکل کے بیک کرے. یا میں خود جیل میں تھا تو میں میرے فیملی میں 3-4 پشتوں سے مجھے پتہ ہے کبھی کوئی جیل نہیں گیا, کیونکہ ہم کرمنل ہے ہی نہیں ہیں, ہم ایسی بات ہی نہیں کرتے. تو یہ پولیٹیکل گیم ہے, اس میں کرنا پڑتا ہے. گاندھی بھی جیل جاتا ہے, مولانا ابوالکلام بھی جیل جاتا ہے, نہرو بھی جیل جاتا ہے. تو یہ اس کا حصہ ہے. چھوٹی موٹی کارکنوں تک پہنچ دیا تو ہم بس میں جو ہے ان کے پیچھے میں جاتا ہوں, لیکن حوصلہ ہوگا تو پھر یہ شکایت نہیں ہوگی. اچھا سر, ہمارا آخری سوال ہے کہ آپ اپنے حلقہ کی عوام, نوجوانوں کو, بزرگوں کو, کارکنان کو, NA-76 کے جو جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اپنی طرف سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ الیکشن کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ 8 فروری کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ آپ کی ایک کمپین کے صورت میں یہ آپ کا میسیج ہوگا. یہ نظام کافی حد تک NA-76 میں باولے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے سپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو. لیکن میں یہ ایشور کرتا ہوں, آپ جس تعداد میں نکلیں گے اور ووٹ ڈالیں گے آپ کو کوئی نہیں روکے گا. نمبر 1 اٹ ول بی ویری فری ول کہ آپ جائیں اور ووٹ ڈالیں, وہ ضرور ڈالیں. نمبر 1 میں اپنی ہمبل کیپیسٹی میں یہ اپنے ناروال کے بھتیجوں بھائیوں کو ایشور کرتا ہوں کہ ان کا ووٹ گنا بھی صحیح جائے گا اور لکھا بھی صحیح جائے گا, اس کی وہ فکر نہ کریں. ناروال میں بیٹھا ہوں گا, چھوڑ کے جائیں وہ عملے کی گاڑی جب چلتی ہے 2 موٹر سائیکل پیچھے لگائیں اور ان کو یہاں ڈی سی آفس تک چھوڑ کے جائیں, وہاں میں وصول بھی کروں گا اور اس کی حفاظت بھی کروں گا. جی بہت شکریہ کنر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. ناظرین, ہم اور بھی بہت سی باتیں کرنا چاہتے تھے لیکن جو کہ الیکشن کا دور ہے اور الیکشن کمپین جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے, اس کے لیے کنر صاحب بھی اپنی کمپین کے لیے جا رہے تھے. ہم نے ریکویسٹ کر کے ان سے تھوڑا سا ٹائم لیا. سر بہت شکریہ, آپ نے ہمیں قیمتی اپنا ٹائم دیا. تو ناظرین, آج کے پروگرام میں اتنا ہی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا. شیئر کیجیے گا, لائک کیجیے گا.